बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के अंदर सी पैक का मंसूबा हो, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट का कोई मंसूबा हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मंसूबा हो, या किसी तरह का भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको बेहतर करता हो, कोई आईटी का मंसूबा हो पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी JF-17 की प्रोडक्शन का मंसूबा हो, कोई भी ऐसा मरहला, कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे मजबूत करता हो और बिलाखिर उन मंसूबों से, उन प्रोजेक्ट्स के बाद पाकिस्तान अपने आप को जो बैरूनी कर्जे हैं उनसे निकलता हुआ देखता हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका जो है उस सिचुएशन के अंदर खुशहाल दिखाई दे। अमेरिका कैसे चाहेगा, IMF कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करे जिन प्रोजेक्ट्स की इनकम के ऊपर पाकिस्तान जो है वो खुद कफील होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका का क्या नुकसान होगा? साफ जाहिर है कि अगर पाकिस्तान अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में इतने पैसे, इतनी अर्निंग्स करना शुरू कर देता है कि उसे बैरूनी किसी कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ती, IMF की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा। और जब अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा तो अपने फैसले भी खुद लेगा, डिप्लोमेटिकली भी और दफाई लिहाज से भी। और ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो एक और मुल्क को अपने खिलाफ खड़ा होता देख ले। इसीलिए अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बड़े बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो रिपोर्ट क्या है आपके साथ शेयर करेंगे और उन इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान के ऊपर कौन सी पाबंदियाँ और कौन सी बिजलियाँ गिराई गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर, अहम खबर, तालिबान ने जो है अमूमी तौर पे हमें ये सुनने और देखने को मिलता है कि किसी यूरोप मुल्क ने किसी गरीब मुल्क के ऊपर कोई एहसान कर दिया, किसी बड़े अमीर मुल्क ने किसी छोटे मुल्क को कुछ खैरात दे दी, कुछ उनके ऊपर एहसान कर दिए, कुछ उनको जो है वो उनकी मदद कर दी। लेकिन पहली मरतबा तारीख में 15 अगस्त के बाद जब तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत अपनी बनाने के बाद वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आए, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान जैसे गवर्नमेंट ने और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क ने यूरोप के ऊपर, बिलखसूस UK के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उस एहसान का भी जिक्र करेंगे, दोनों खबरें आपके सामने शेयर रखेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। और इसी तरीके से हम आप तक हर वक्त बर वक्त मुस्तनद तरीन ख़बरें जो हैं वो रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो है वो क्या एलिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम है, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चीन की इन्वेस्टमेंट है और चीन के जो यहाँ पे मंसूबे हैं, जो सरमायाकारी है, वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ दर्जे की है, जिसका कुल हुजम जो है वो अरबों डॉलर के अंदर है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सनती तजारत हो, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑयल फैक्ट्रीज़ हों, गैस मामलात हों, मादनियात को निकालने की बात हो, और फिर इन सबसे बढ़कर सी पैक के ऊपर जो सबसे बड़ी चीन की इस वक्त इन्वेस्टमेंट है वो पूरे खित्ते को बदल के रख देने वाली है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो उससे बदलने वाला है, क्योंकि सी पैक का जो प्रोजेक्ट है, जो ग्वादर का प्रोजेक्ट है, वो पूरे खित्ते के अंदर एक नायाब हैसियत रखता है। अब जैसे ही सी पैक का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है और अपनी डेवलपमेंट करता जा रहा है और फाइनल अपने जो है वो मराहल के ऊपर जाता जा रहा है, तो पूरी दुनिया में जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के और चीन के दुश्मन ममालिक हैं, दुश्मन अनासर हैं, उनको तकलीफ़ होती जा रही है। उसी तकलीफ़ का इजहार अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में किया जो परसों शाया हुई। उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी खुफिया मालूमात इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमसे छुपा के रखी हैं, जो हमें मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत से इलीगल काम करने जा रहा है। और उस इलीगल काम में उन्होंने क्या कहा जी, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट यूज़ करके पूरे खित्ते के अंदर जो है वो अपनी जो है वो मैनिपुलेशन करेगा, अपना यहाँ पे होल्ड रखेगा, जो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन ग्वादर के थ्रू होगी उसके ऊपर जो है वो अपने मामलात रखेगा। तो ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी तौर पे जो है वो ये इन्होंने किया है, और इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात इन्होंने हमें नहीं बताई। इस एलिगेशंस के बाद उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर बड़ा गौर करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हम मजीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं।
اسد عمر صاحب جو پاکستان کے اس وقت منسٹر ہیں، سٹنگ منسٹر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہنگامی طور پہ ایک پریس کانفرنس کی آج، اور اس کے اندر انہوں نے بڑا تفصیلی طور پر، بڑا دلیلی طور پہ جو ہے وہ جواب دیا امریکہ کو کہ ہماری جتنی بھی سی پیک کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ نیپٹرا کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، جو نیشنل جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر ساری سی پیک کی انویسٹمنٹ، اس کے قرضے، اس کے جتنے معاملات ہیں، جو اس کے پروجیکٹس ہیں، اس کے بعد جو فیوچر انویسٹمنٹس ہیں، جتنی بھی اس کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ ساری نیپرا کے اوپر موجود ہے، اور ایسی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہا ہے۔ تو یہ سراسر جو ہے وہ زیادتی ہے، اور سراسر جو ہے وہ امریکہ بے بنیاد باتیں کر رہا ہے پاکستان کے پروجیکٹ کو صرف اور صرف خراب کرنے کے لیے۔ تو اس پریس کانفرنس کے بعد بڑے سارے امریکن جو بے بنیاد ایلیگیشنز تھے ان کے جواب ان تک پہنچ چکے ہیں، لیکن امید ہے کہ وہ پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے۔ اس کے بعد دوسری اہم خبر جو میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ پہلی مرتبہ طالبان کی طرف سے یو کے کو جو ہے وہ ان کے اوپر احسان کیا گیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اس وقت جو ہے وہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے نمائندہ خصوصی سائمن گوز جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہ افغانستان میں موجود ہیں، جس کے اندر بہت سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا۔ بہت سی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہاں پہ انسانی بحران پیدا نہ ہو اس لیے ہم آپ کی بہت سی مدد کریں گے، آپ کو جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار نہیں ہونے دیں گے، اور ان ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے طالبان سے ایک ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ہمارے ایک فوجی کو، برطانوی فوجی، بڑا میجر، وہ مین ان کا بندہ تھا، بین سلاٹر اس کا نام ہے، اس کو آپ نے قید کر رکھا ہے، اس کو پلیز آپ رہا کر دیں۔ تو اس درخواست کے اوپر اس کو جو ہے وہ جب امریکن اور نیٹو فورسز یہاں سے نکل رہی تھی، اس انخلاء کے دور میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس ریکویسٹ کے اوپر طالبان نے جو ہے وہ بہت بڑا دل دکھایا اور دنیا کو اور خاص طور پہ یورپ کو بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اصولی طور پہ اور اس وقت جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی طور پہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ضد بازی نہیں کر رہے۔ اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس فوجی کو رہا کر دیا، جو کہ اس وقت یورپ کے اوپر اور برطانیہ کے اوپر بالخصوص بہت بڑا احسان۔ اگر وہ نہ بھی رہا کرتے تو برطانوی فوجی نہ پچھلے 20 سال میں ان کا کچھ بگاڑ سکے ہیں، نہ بگاڑ سکتے تھے، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک نئے دور کی شروعات کرنے کے لیے یہ عمل کیا، جو اس وقت بڑا ضروری ہے دنیا کے سامنے ان کا امیج رکھنا۔ ان ساری ڈیٹیلز کو، ان سارے ڈوٹس کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، آپ کی رائے بڑی عام ہوتی ہے۔ ابھی مجھے جو ہے وہ اس ڈیٹیلز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو، اور جتنے بھی دشمن اس وقت پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔